Uy, picture, alam mo yun? Picture, alam mo? Pap. Pap. Kasabi mo ulit, Ate Emmy. Ma. Mimi, huwag ka dyan, nakikita ka niya, dali. Ma. Ma. Uy, sino yun? Sino yung kausap mo? Pangit. Kumain ka na, Ugoy. Pap. Pap. Pa. I love you too, bebe. Pap. Pap. Pa. Ma. Ma. Ano naman eh? Ma. Tita. Tito. Ate. Ate Han. Kuya. Ma. Mama. Nakahalata na siya. Mama. Ha, be. Tingin ka kay mama. Ano yung picture-picture? Yung tita Lot na yan siguro yan, oh. Picture-picture siguro yun. Nakangiwi pa ako niyan, oh. Ali.